saya doa lewat status WA, ya Allah hanya kepadamu ku memohon. Doa lewat status tapi malaikat yang kuat andi laku si muka awian nembian je. Ampun sila mari-mari tak usah bahas, kita bahas apa yang ke depan. Lambak teman coba lambak ampun mari tori atopot Allah minta saporah mangken gak ada. Coba nih kesetar roti-roti kelemben apa? Dah jadi setar. Mau lebarang saya mari-mari sebenting saya semangkin. Jadi saya lambak ni kita usah bahas. Berdiri dengan lagi bini, no? Dengan lagi bini ni kita usah bahas lambak. Kakek je lambak banyak mantan nak. Kau ibri rekare nak. Lah jadi bahas rekare mun. Lan dia anak telok dia akan rekare. Wah kok. Tak usah kan kan. Tak usah bahas lambak kakek pacar sapaan mayu lambak kakek. Tak usah sepenting kita bahas kita ke depan itu bagaimana akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah kan senikah. Karena cinta itu bagaikan sholat tarawih. Tidak penting siapa yang datang paling awal tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Tina makai saya laki lambuk terkenal tapi lambuk banyak terkenal banyak cewek lampian menoreng beda ngucap sini kampian ngupload status walaupun kehadiranmu bukan yang pertama namun dirimu bagiku awal segalanya. Tak ada teti orkes mat. Valen ni kok. Mak nguncang gula sampean. Minta nguncang valen. Oh tak apa gula ku mungkin sampean ni kan nguncang gula suruh nyanyi valen. Sedia tanda dua dinak dia. Kau ciptakan pesta meriah. Apal kagele. Ngocol boleh terus kok. Allah, di Bun Timur nyapit ocol boleh terus kok. Siapa ocol dia pun pah buru siapa sih mega bi. Mending goreng bae suruh ocol. Jek le berdina. Selacur nguncur kepingan. Wallah jak tekep tak apa-apa bi. Loh. Ha? Lo bapak ke. Syukur alhamdulillah ibri itu ode ya tiba nguncur. Loh bang, bebas mun secara mahulil yasin bebas. Malah gula ku mun beda pengajian boleh tanya aki siapa saya ceramah hulil yasin empian gi bebental ben sapo bu lapah tedung kapi dia jadi mah kita oleh ilmu mi pula itu pak absaab lekam dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula juga guru pada ajunan saya kesempatan mangken alengki eka dito tempat ajunan semulja Kiai Muhammad Fauzi Hasan dek selerana badan kaula sangat tamulja aki badan kaula sangat takzimi ajunan Kiai Haji Abdul Aziz Nafi'i juga dek keselerana badan kaula amulja aki dan semulja Kiai Haji Mujibus Salam juga badan kaula takzimi ajunan semulja Kiai Haji Ma'mun Ismail Kiai Haji Khalilur Rahman dan seterjah para kiai seterjah para guru-guru ngaji sehadir nu'un saporah manabi beda asmah saya tak sebut karena dan kaula tak oning da asmaipun tapi meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci
sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat beten kaula secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama ipon senyepoi tisa kampak beserta aparatur tisah sahibud dakwah wa sahibul manzil iki gadinto Bapak Zuhri sareng Ibu Misriyah. Saya kesempatan mangken Kak Dinto abada aki haul dari almarhumah Suma sareng almarhum Haji Sulaiman. Dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek kasateja ajunan peten kaula amul jaaki. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan mangken sokani apolong dalam kabadaan toat banyak luar tempat Kak Dinto mangken sealong polong tapi belum tentu nilai yang ibadah da Allah. Kaula benajunan saat mangken papolong asareng para guru sareng para kiai semua ke lengkina kaula ajunan asareng orang-orang sesoleh tetiatan te kaula benajunan pakun papolong sampai ke akhirat kalaben para guru. Kaula benajunan mangken papolong bulan sebulan Kak Dinto bulan saya baina syahraini iantarna 2 bulan sedua bulan ni kepada muljanah iki Kak Dinto antara bulan Rejab dan bulan Ramadan iki Kak Dinto bulan Syakban semua ke saja saya hadir pada pada ke bulan pasah. Salawat ben salam ireng aturaki da ajunan semuljah Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam semua ke atetia sebab kaula benajunan epektah di Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat Kak Dinto kaula benajunan tak nyeting dak kapana saapoi neraka kalaben syafaat Kak Dinto kaula benajunan bekal masuk surga bi ghairi hisab tanpa hitung-hitung amal lah. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula amul jaki apolonga kaula benajunan Kak Dinto tocukna anyu onaki almarhumin almarhumat khususnya se asmana ampun etoles secara khusus ben sateja keluarga kaula ajunan seampun sete secara umum makle keluarga makle sateja orang-orang seampun adinginin acung kelui kaula ajunan Kak Dinto pasalamet sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena ampun maklum bahwa tujuan kaula benajunan sepaling pokok nika terus salamet dah kaula benajunan nika teka hajat nika mun salamet soki nika belum tentu teka hajat para rabu make soki mun abreng ben sake tanda ngakan nggih napa nggih kula benajunan andik jabatan Kak Dinto sesampurna nika mun salamet make andik jabatan para rabu mun kering tak ning keluar dari pok compok tapi orang seabureng kalaben salamet ketika ula ajunan meskipun tak abureng bentunya meskipun tak andik jabatan keng mun beten paringi salamet kaula benajunan odi Kak Dinto rasana sae bilebih ketika ampun itu aki sareng Kiai Mujibus Salam menter banyak APC nai gua ya ala ko beni karo amin edo mun karo ngakui amin nyak APC na para rabu mun bah karo keng ngakui amin nyak APC na ada yang turun dilangkar ki beda usaha zahir beda usaha batin batina doa menter bi Allah ipasoki kapi thank you amin meskipun soki ni ka aslina soki ni ka mun cepon Gusti Kanjeng Nabi ni ka beni pah kutu banyak dunyana tapi orang saya atina cukup maki banyak dunyana mun korang ni ka miskin karena miskin fakir ni ka muhtaj butuh tapi maki soki keng mun ki korang ni ka miskinnya mana makelah tak pati banyak pesen keng mun cukup ni ka sokinya mana jelas kula madepak riba ingin murdajakna nikah kula benajunan nikah soki ni ka cukup para rabu makle cukup ni kebi Kanjeng Nabi pah ibulai cara dek cara na makle cukup cara na cukup ni ka senikah unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tasdaru nikmatallahi alaikum
montro coko pah tengali orang selebih melarat cek ningali ke orang selebih soki sampian pa soki king mun ngabes kasi sokian sampian pa kun miskin pamiskin ni sampian king mun ngabes kasi melaratan sampian ni kasoki jelas sampian paling soki kan tuh ikampak ni paling soki sampian mobil andi lema Roma tingkat telok sabe hektaran pese atusan juta paling soki sampian pun lah cek soki nah ngeleleng kunci her makasan ada apa-apaan dapat kunci her ngatela aja mitar tilat deraki ngatela kalampiar kesekat juta tak inagrena pahak retek kemudian ya Allah cek lah sejam harga miliaran tak inagrena cek ibu kiang kok ku tak cek bungan dengarai padahal sampean paling soki ikampak keng mutar kasih sokian mintal pengemis ki terus minta sampean bener kelenur sampean paling miskin ikampak nika paling melarat Roma na ba coba ni keni salah ada iya ki mereng kedeje salah mereng kedeje ki itunjang di laut kan kada ada teh angin dia abocak mereng kedeje tunjang di laut kan kada rempang salah mereng kedeje itunjang di laut sepeda motor andi situng salah pa juga mati pak tahun rantai pegeetok lek mun iyo dia tak odi ke ngebetok sepeda deh kan beda sepeda yang kal karo munyi dek ieu miskin sampean paling miskin sampean di kampak gelenun entar ka Surabaya debak ka Surabaya pah beda orang sebeda bebana jembatan sita andi Roma pah tabang ki orang sebeda bebana jembatan ta andi Roma rubuk sepeda motor ta andi cuma andi gerobak se ala laku tetilong molong para rabu jual makin oleh 10.000 iko beli deureun kalampin abang lobeng etambel sampean pan ngatela uring ni kampian pah alhamdulillah abe tak arang korang tabah tak arang korang padahal kampak paling miskin sampean paling miskin ni kampak king pan entar ka uring selebih melarat pah tak arang korang pah soki pian pah mikir teh kalampin abang lobeng kana kalampin ibul tambel ngaratan di ca ibe ki Roma banyak tak yang kui tak bunga sampean paling miskin king kapan tar kasih miskinan sampean mintal soki sampean setero abri jadi ternyata soki ben miskin beni tergantung benyang tunya seeka andi tapi pasir seeka kaca mon kaca na tepak para rabu kula benajunan make miskin bekal syukur keng mon kaca na lopot para tini pagentengi mon kaca ka Turki ngada tak loncong ngebu apa mon kaca ka Turki make Ahmad Dhani teti Ahmad Dono para rabu bener tina make bek coba tina salah bek coba celeng keng mon ngangkui iPhone bener cek magi celeng pahe papote cek bibir pahu be merah cek sekero pahu be tenyeng apa na boleh orang lain seniku tak ketona orang ngatibi tak percaya abu maratin deh kok ya bi HP na dia yo bem ya jadi mon kaca na tepak mangkana cek ningali kasih lebih soki male ate tak andi penyakit mon ningali kasih sokian ate dia andi penyakit pah iri sini kang bener pah tero pah keteki ya engki kan tikel badan syukurin para rabu setiap manusia ni kebi Allah ibriin bedebeng sebeng kula ben sampean ni ka cepon ulama bedeben neku bedebeng sebeng idil rezeki ni ka bede se neku gelas bede se neku ember bede se neku ebak bede se neku drum nengen etani ana jenojen sampean mun se neku gelas maki sa jenojen telu hari telu malam pakun segelas aing ngebu napa jang bedena rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar segelas mbian meneguk gelas lah aja nojen dua hari pakun segelas esena kan banyak orang elong bolong nyata sohia langker empat tak lo kan lebih ada boy dan jalan keng mun bi Allah ni kadung ibri mungkin tak sok masuk akal mungkin tak sok masuk akal mungkin kadung bi Allah ibri abu jadi bondowoso kecompok bahro merwater bese di bondowoso dapat kecompo bigurnya ku masa keundangan para rabu mun lah kedung rizki na jangku dia tak kenal ada pak kecompo itu nyaki beda kasokan lagi ngki kiai ngundang punten kiai panapa jangku dan gula kiai di bering tero muka usaha kiai keng ten gula bingung kak di tempat saya tepak ben acual napa saya dalam keberadaan bingung ku tak paham mimpi pah rabu ajunan pah bi ajunan pah beri petunjuk ilmu mimpi tanah ni kasih epakon bangun ni kasih epakon jual ni kasih epakon enom lebih gula pah kalau aku tak pah sukses makin gula kiai alhamdulillah pah lancar gula kiai makin pah sukses jadi gula gak kartu kayak nyata sakur pah mak keluar amplop bek tebel bu pah culu aki gula jata aromas selalu mulai culu bese tak ada itu lah gula puntan cenek
Ya tak ndak. Polan tak ndak pai paksa kesak. Diku pah guna cedake maki tak ndak. Polan orang ni kamaksa. Kula nengenang tak gulia niki. Mun gadung. Abah tangki kan sanik kemenus. Rizki ini kan sanik kedati gula benajunan. Seteja ampuni tentu aki Allah. Jadi ternyata soki nika beni tergantung masalah benyang tunyak tapi tergantung ate nika cokop na bapunten. Make soki mun ki korang nika miskin para rabu. Makana orang ko na lambo bah debu senika. Jong. Orang soki juga lekuk mate korang gitu. Orang soki mate korang. Orang miskin mate terro. Jadi manusia nika para rabu mun ate lo ipa becce. Nika tak kira sampurna. Sesoki pakun korang, semiskin pakun terro. Dak remah cara nama dia cokop, tengah dia lebih melarat. Maki titik tunya na gula benajunan. Mun ningali kasih melaratan, insyaallah gula benajunan bakal cokop. Mun la cokop insyaallah gula benajunan soki. Menter soki agak pi. Amin. Pona beli boleh. Jadi gula benajunan makin nika para rabu adu aki makle almarhumin almarhumat nika bi Allah makle selamat. Karena ternyata tujuan sepaling pokok gula benajunan itunya terus selamat tah, iya akhirat terus selamat tah. Ben selamat nika tak bangki sekak dima. Makanya alhamdulillah orang matur nika satu jering matur nika amat selamat detok orang matur. Napa selalu selamatna? Cak maki masjid selamat di mun matur. Engki kan tu beda selamatan masjid. Beda. Masjid selamat. Padahal gula tak teman mangki ceritanya beda masjid masuk neraka. Mai selamat di masjid. Beni masjid teh selamat di jamaah masjid ka sama le selamat. Ni kering matur bu. Napa na boleh ring se tak selamat. Cak kita rembi le selamat ka ada beda 4 bulanan engki. Beda 7 bulanan bener. Cak tak buang bumat selamat ring matur. Napa na boleh orang tak selamat na. Bedang compo ri bering keledek kelanyuk agak baik keledek anyar selamat di para rabu pahku le saya jonceng suruh ceramah kejak ben sibuk udah nyari hadis geledek je tak lu nemu kula apa hadis geledek mayu men teman mangki bacaan alladzina yaltamisuna al-kaladek daya pah tak selamat ning matur mangka ring matur niki bodhe kamak bukan selamat tok niki dah bangki ada ring matur tak ontong tek kuma kita beraan keng ontong kayak cuma potong gitu jadi mana keng ontong ngetok ring matur ontong ngetok selamat tok engki na bangki dadi guna benajunan tujuan selamat mangkana mangken sampai abad lagi pertemuan ben selamat dia kata bangki para rabu segak dia masih selamat mangkana saking makle lebih tengate gula benajunan sampai Imam Ghazali ini kan kitab Ihya hani kemun rizki ibri boleh coy deki mereka bah keluar teng susu mereka bah keluar kopi langsung ngaku ibak saus mak dia sekalian oke tapi mak ngeter sama lo teman mas mak kering genteng mai perkem oke aja balik nggak geruntum haram tak ngangkat lagi ya kok mun kajian sebar mas sebar Allahumma sholli ala Muhammad makle gula benajunan ni kate-kate sampai Imam Ghazali ada buneng Ihya Ulumuddin nang Ihya Ulumuddin tabuna Imam Ghazali senika annasu kulluhum halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم manusia ni kemudian saja bakal celaka para rabu manusia ni kemudian saja bakal celaka saja manusia ni bakal masuk neraka illal alimun kecuali orang-orang seandi ilmu saja manusia ni bakal celaka kecuali orang alim kecuali para kiai kecuali para alim para ulama ni keselok celaka baik terus lagi boleh Imam Ghazali wal alimuna halka illa al amilun maka si alim maka si andi ilmu bakal masuk neraka bahkan yang subat ni kah napa muadzabun qabla ubadil awsan
Orang alim ni kamu tak ngamalaki laban ilmu nani kemudian bakal eseksa lebih ngawal etempong orang-orang senyempa berhala. Dan gula situng bakto teman ngiring ajian dek ka Kiai Haji Maimun Zubair teman ngiring hataman. Beliau Kiai Haji Maimun Zubair ni kapah ajelasaki bahwa orang alim ni mun tak ngamalaki ilmu nak ni kemudian eseksa lebih ngada etempong orang senyempa patung. Teti ngadaan orang alim setak ngamalaki ilmu nak etempong orang senyempa patung. Pada guna Kiai Maimun senikah cak segi ngabasa maturah. Iya cong, budian orang alim setak ngamalaki ilmu najiyah esek saka ada ngadaan ben orang senyempa patung ara apa mi esek saka ada iya maklem mereka ada gua tetiba ni orang sealim tak ngamalaki ilmu na lebih bahaya timpang reng kafir beni senikah mun paki muljaan reng kafir ben reng alim setak ngamalaki ilmu na ya tak usah mun cuk kafir kapi bayi mayu kan senikah basa tetiba benda kememun deka orang jejong pun tak ngamalaki ilmu nah budian esek selebih ngada etempeng orang senyempa patung apa mi esek saka ada makle tuli mereka ada jadi esek saka ada makle mereka ada karena esek sana sekejap sementara senyempa patung esek sebudian bentak lima hari kok jadi ternyata masuk neraka nikah antara epa masuk sekalian ben epa masuk ini beli ini kata pada Tore, mun dapat dipikir bi hulu benajunan. Masuk neraka ecanggrep sakalian ben ecanggrep ili beli ka maango. Sakalian. Mun sakalian ni ka langsung senik ka buk jebleng ni ka terus tayang kaki ni ka sakaliannya mana. Mun ili beli nikah. Sabo, cabut, canggrep. Upaya ring dina deh. Ring akan ada lah torot ka. Kan neraka fi geng itu akhirnya saya hadir mantir ada masuk neraka termasuk surga kapi mon parlo manter tak hitung bitung amalak manter libat suratul mustaqim pada ben kelap napor kan bo disebut ben kedep kan pada ben kelap napor langsung di dalam dia pada ben kelap napor benih pada ben etapor kelap lah manter langsung masuk temu bude swarga sini amin makanya hanya on Allah terhusnul khotimah manter saya asangu iman Islam mon parlo manter saya tepak ke hari Jumat terus mati Jumat du malam isi terus je lah mangkat benih Jumat nih katanya itu akhirnya termati Jumat boleh salah lagi ya budian hi manter saya budian keng manter tepak are karena beda jaminan yurfa'ul adab amman mati yaumal jumu'ah mun beda orang mati tepak hari Jumat nikah terlepas yang kak siksa kubur dari orang saya mati tepak hari Jumat cepon ulama bisartil iman Quran di iman mun orang kafir makin mati Jumat pakun poton para rabu jadi orang mati Jumat makanya budian nikah ter saya tepak hari Jumat kapi keng cak bareng ada saya ngalia lobang tidak bagi kedua-dua Jumat ada tengah dua sini ke Jumat ada tengah dua Jumat ada tengah dua mun tak mati cekel jadi gula ku mun nguncang Holil Yasin benih nguncang ceramah nguncangnya kelembian jadi bi gula bele mun saya glowing torot saya kira-kira pati ada tapi aja mak makin ada dengan glowing kapi aja tu pan MS glow ban skincare makin cak makin tega beda enggak plastik mana orang gula di baring tebangki baring bini enggak plastik mana tega terak ngatira pote lecen cangkula maki andi abis mun bini kula tak ambil aki mun tega lecen takut pan kula nyium tak boleh cari kim Allahumma salli ala Muhammad Dabuna Imam Ghazali an-nasu kulluhum halka illa al-alimun manusia ni bakal celaka kapi saja bakal masuk neraka illa al-alimun kecuali orang-orang sealim wal alimuna halka illa al-amilun maka sealim maka seandi ilmu bakal celaka bakal masuk neraka kecuali saya ngamalaki dak ka ilmuna wal amiluna halka illa al-mukhlisun la ngamalaki ilmuna la andi ilmu la ngamalaki nika bakun celaka kecuali orang saya ngamalaki nika kalaban ikhlas wal mukhlisuna ala khatarin azim orang seikhlas juga ni kaki dalam kebahayaan sejak raja nak cak aroma masa aman makilah adem makin ngamalaki makin ikhlas seikhlas
kak dinto pakkun tak kira iturun bi setan makila alim makin ngamalaki makin ikhlas kak dinto pakkun eja gebi setan makle celaka makle coba. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal gak itu termasuk ulama yang terkenal satu je saya kelakon ni kan pasti cocok dak ke sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal ni kak tak kesokan ada ersa mangkah mun tak teke mangki hadis Gusti Kanjeng Nabi ada ersa mangkah. Sehingga satu je saya kelakon ni kak sesuai kalaban penapa saya kelakon bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai toman tak kesokan ke semangkah gara-gara kita mangki hadis Kanjeng Nabi ada semangkah. Mun dikatakan bagi mun duit gemet acem. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal ni kasih tumbak tu para rabu ketika saya ketika sakaratul maut ketika dalam keadaan naza kak dinto bi santri kak di santri nabi tersantri kak dinto etalken la ilaha illallah. Imam Ahmad ibn Hanbal ni gawah senikir la taqul kadzalik la cak saking aku bahasa kampak ni kan la cak ngucap dia etalken boleh la ilaha illallah ambu la cak ngucap dia. Hadirin keton santrina mak bisa setingkat Imam Ahmad ibn Hanbal etalken kalaban la ilaha illallah tapi tak kesokan. Salah strena gak dinto Imam Ahmad ibn Hanbal gak dinto tak set ku tak bah sadar pole mari ni salah strena kelenger ni kele salah strena set ni ke ki sehat pole tak set waktu gak dinto matur si santri ni kan apa napa ajunan etalkin kalaban la ilaha illallah mi tak kesokan padahal ajunan tibi sama dapat hadis Gusti Kanjeng Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah bi ajunan tak kesokan ketika etalkin la ilaha illallah. Ajawab Imam Ahmad ibn Hanbal engkau saya ngucap Allah saya ngucap ambu saya ngucap cek ngucap ada iya aju benih kakak kesinalkin engkau la ilaha illallah benih engkau ketika mati aja yang tadi bi setan je bah ngucap kan kok. Imam Ahmad ibn Hanbal dan kula ni ke setan sebiasan aku de orang mati ya banyak orang Islam seepa kafir ketika sakaratul maut bi tan kula banyak orang Islam seepa murtad ketika mati ya keng mon ke ajunan tan kula tak bengal Imam Ahmad ibn Hanbal saya aku de tak bengal orang lain di kula pan mati aku dah Islam au kafir keng mon ke ajunan tak bengal tan kula pulan ajunan ni ke orang alim ajunan ni ke ahli hadis lakuna ajunan sateja ni Gusti Kanjeng Nabi ajunan ni ke wara ajunan ni ke zuhud ajunan ni ke luar biasa hebat mon ke ajunan tan kula tak bengal aku dah leni ke Imam Ahmad ibn Hanbal bah elang-lang la cak ambu dia ambu cak ngucap dia apa napa Imam Ahmad ibn Hanbal sadar setan seada bu sini kini king aku maklai Imam Ahmad ibn Hanbal ketika saya maklai aroma saabang bagus maklai aroma saabang ahli ibadah maklai aroma saabang ahli hadis maklai aroma saabang ni kabelak jadi maklai timbul penyakit ujub iate nah ketika ujub ni kabede iate para rabu pah iki beseta maka tentu saja gencer negak dintu bisa demang nilai yang mungku Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan bisa elang gencer ketika aba ujub aroma sakala ben ibadah seikelakko kejak ben alus caranya setan aku para rabu. Ketiga ya kau tak aku padahal dia kan kuda kan ngakui bahasa lebih halus mak dia tak sadar tapi jadi Imam Ahmad ibn Hanbal jadi padahal ampun alim ampun ngamalaki ilmu ampun ikhlas tapi ala khotorin azim ki bahaya secek rajana pada remah tingkatan gula benajunan makanya gula benajunan anyu on ke Allah mantar ke Allah ibu selamat tekapi amin mantar gula benajunan mantar ibu teti orang sepecer kapi amin Allahumma makanya dari makin ni kah kula benajunan tore sila lastari kelakuan beri sila lastari kula benajunan ngireng keadaan ni ketore persiapan ki maklai kula benajunan teti orang selamat amin Allahumma semari ampun tak usah bahas tusa sampun kelebar ka tak usah ada kebala tak usah tak cerita ke orang lain orang menalaku tusa ni tak usah tak cerita ke saya rasaus kebala ke Allah kan toro kadang kula ben sampean tusa ni ka bae kebala ka orang jepun ulama tusa ni kamu nila kebala ka orang cer ka orang ni kemudian make selamat masuk surga kula ben ajunan bi orang situ man ngiding cerita cubang kula ben sampean ke saya tuntut ke Allah boleh maka namun tusa na apa saus tak usah ada kebala ka manusia kebala ka Allah ya minta sampean tinggal tak usah minta libat status jadu libat status WA ya Allah hanya kepadamu ku memohon
Aduh, di berstatus. Tapi malaikat yang kuat andi laku si muka awi anembian je. Ampun sila mari tak usah bahas. Kita bahas apa yang ke depan. Lambak teman coba, lambak ampun mari tori atopot Allah minta saporah, mangken gak ada. Coba nih kesetar, roti-roti kelemben apa? Dah jadi kesetar. Mau lebarang sila mari sebenting saya semangken. Tapi saya lambak ni kita usah bahas. Badi yang lagi bini, no? Yang lagi bini ni kita usah bahas lambak. Oh, kakek je lambak banyak mantan nak. Kau ibri rekare nak lah jadi bahas rekare mun. Lan dia anak telok dia akan rekare. Wah ha kok. Kata usah kan kan. Tak usah bahas lambok kakek pacar sapaan mayu lambok kakek. Tak usah sepenting kita bahas kita ke depan itu bagaimana akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah kan senikah. Karena cinta itu bagaikan sholat tarawih. Tidak penting siapa yang datang paling awal tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Tina makai selaki lambok terkenal tapi lambok banyak terkenal banyak cewek lampian menoreng beda ngucap seni kampian ngupload status walaupun kehadiranmu bukan yang pertama namun dirimu bagiku awal segalanya. Tak ada teti orkes mat Valen ni kok mak nguncang gula sampean. Minta nguncang Valen. Oh tak apa gula ku mungkin sampean ni kan nguncang gula suruh nyanyi Valen. Sedia tali dua dina deh. Kau ciptakan pesta meriah. Apal kagele. Ngocol boleh terus kok. Allah, di Bun Timur nyapit ocol boleh terus kok. Siapa ocol dia pun pah buru siapa sih mega bi? Mending goreng bae suruh ocol. Tak terus pani lagu ini nak deh. Allah, gula mengurapi datu maburu hadis pun ayat. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ban boleh. Apa kan? Tahu kolai kok. Waduh. Allah. Yang tencak nyanyi ni kata apa lagi? Tak apa nyanyi. Nyanyi ni kau boleh. Sebi ulama bahas haram ni kebeni nyanyi tapi musik. Karena gula benajunan Asy-Syafi'iyah ni rata-rata ni mengharamkan musik, mengharamkan gitar ni kasih haram. Atau sesuatu yang ditimbulkan oleh nyanyian. Paha polong laki bini no. Paha polong laki bini ikat seket. Ikhtilat. Napa boleh sampai iltiham. Pas sampai kolek nyeting kolek, coba bayangkan, mun pak niku konser, pak hula berdengak tengah anak, pak ya dek bini, ibu di bini, kanan bini, kacer bini, hula nggak tengah nabi tibi, mun tak ngocol lagu nak awara lembar, yang namanya tangan, jadi bini, lanjut deh kok, masalah kan. Apa mungkin lagu ni kepada gunakan denika lagu ni pada gunakan lagu saya bahas haram ni kebenih lagu tapi musik ke kasar jelas tapi yang ditimbulkan daripada nyanyian itu akhirnya pas malup pada Allah jadi kalau paha polong lagi bini pas tegak tak nyapuk bejeng ni kedekit saya hukumi haram mungkin kan nyanyi ya makin nyanyi mau nyanyi na mengandung nasihat terus mendepan lembak Allah ada budak kanjeng Nabi. Ini kan pakai lagu kan lagi ganjaran sih. Orang Islam wajib ngaji. Apa? Bok mayu yo. Jek le berdina. Selajur ngoncur kapi. Wallah jak tekep tak apa-apa fi. Loh. Ha? Lo apa ke? Syukur alhamdulillah ibri itu odai ya tiba ngoncur. Loh, Pak. Bebas mun secara makhlul yasin bebas.
Malah gula ku mun beda pengajian boleh tanya aki siapa saya ceramah Holil Yasin empian gi bebental ben sapo bu lapah tedung gapi dia jadi mah kita oleh ilmu mi pula itu pak absaab lekam dia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tadi makin saya lastari tori gula benajunan ngadup ke ada tori gula benajunan menuju kehidupan kita yang akan datang kau lebih najunan makin kada tore siap-siap kula benajunan saya detik ni kamate bener apa saya detik kula ben sampean alake mare anak landi Roma lebih dengki ada detik kompoi tak mari mun dak iya deki kompoi ada detik piyo mari piyo ada detik grepek mari grepek gerubak oh iki kiai kubar lalakong baringi jalan kiai kubar sallallahu alaihi ma'assalamah fi amanillah kiai sallallahu alaihi sallallahu alaihi oh cepat juga pengo deh iya sing abas mun mesti gendengan petin aging kok jadi mun kok nyebut andi perasaan deh apa tuh aduh bodoh sakitnya tuh di sini Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bon tore siapa ki maklai pada selamat kula benajunan apa yang akan kita hadapi ken mangken mun amaksiat tore je gaja mun ala kuatoat sengkak tore je gaja mun ajauna maksiat macam tak bisa je gaja tore pokun usaha jauh waki apa sebab hadirin kula ben sambian nika makin mun pah ala ku maksiat pah ternyata dalam keberadaan maksiat ni kanya kula ben sambian etabu bi Allah maka kemungkinan besar kula ben ajunan suul khatimah sehingga ketika kau ben ajunan abali ke Allah dalam keberadaan din budinah sebab lambak kus kesah di saat ada argana paham iki kelanun pada ben sambian ada kacang din budin bah tepak kasih lotok kupok rasan pokok saya nyaman sedia ada no tempat kasih rotok panikain tapi guna benajunan makin dia pada rabu umpama ala kuat ibadah pah sengkak tu dia jaga aja mi ibadah saya jaga aja sengkak ni ke guna benajunan tetilan-tilan abadi ke Allah husnul khatimah amin kubu cengang tempat kareng apa dinak dia sekejap gula benajunan ngadepi Ramadan iki pasaan iki ternyapa akapi ke pasaan benih cuma sekalian menter ali bali bulan pasah pasaan ini kesempatan gula benajunan kesempatan asli namun pasaan ini kepen tahun pasti datang ke gula benajunan cek ku betir tiap tahun pasti datang boleh tapi pertanyaan bangki ya gula ben sampean bisa mangki pasaan ben tahun oh kardus datanglah kenapa jalan menuju surga tore tas segala kulit sambil atik lagi pengeluar bagian sekasokan ini untuk masjid Baitut Taqwa nggih sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi man ra'a wajhaka ya karimal walidaini man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yauman nusyuri sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi tak langkong motor asin ku kerdus tak kok mulai tak sak-kasak bitong popolong bitong pada tak bitong pada berdia plastik pas sabak ke mobil poteng benih mobil hula mobil lagi ya nika ding masjid dejan nika teti amal sambian nggih teti sedekah jariah sambian mangka nambian saya masangkan niat kencerna kirim aki karing sepon sampun seda sampun masang nika kencerna akili sepenting sampean kan niat ya Allah ibu kia kapak sampun mati bu sampun mati sini maka dekik nika kebeli kabek kebeli semen nika sebab ke masjid kencerna akili karing sepon sampean tak ke akili tapi si akili ini kamu masang 2000 mun masang 500 jo nyap-cap yu lo apa manggil nyap-cap mun tak buang-buang banyak dia mun 2000 akili jo mun 5000 Allahumma sholli ala Muhammad pon titi siapa ki gula benajunan makin makle selamat para rabu mun se alim saus mun se ngamalaki saus mun se ikhlas saus dalam keadaan bahaya belum tentu selamat pada remah gula benajunan maka natore gula benajunan siap saya detik gula benajunan abadi ke Allah saya tak mate anyu on mantar gula benajunan bila abai mate mantar bi Allah husnul khatimah amin mantar bi Allah ipabali dalam keadaan husnul khatimah asangu iman Islam Allahumma lebih-lebih tore siapa ki sekecaki gula benajunan masuk dek ke bulan pasah nggih bulan pasah ini ke syahrul Quran makin ini ke syahrus solawat makin ini gula benajunan ibadah nabas saus ipakon kalakoh fikiran kalakoh keng pun ulama ipakon pembenyaan solawat di bulan makin deki masuk ke bulan pasah ke bulan Ramadan baca kapi istighfar baca solawat baca zikir selain baca keng pembenyaan Quran nah nyi mufarroha sampang nemun masuk ke bulan pasah nyi mufarroha penceramah sampang kesemun bulan pasah ongke kol petok ke masjid turun kol lema ini ka oleh segemik jus persis kampak nih kan oleh telur jus
jus melon. Sekemi jus kapan boleh mak? Seng malam mak, tambah 5 jus marina tarawih. Saat semalam hatam sekalian. Alhamdulillah, kula ben sampean sebulan tak hatam. Amin Allahumma. Njak si amin nunggu juga kita. Saya padang tak hatam, amin amin. Nanti bisa hatam, nggih. Usaha aki tahajud bulan pas sedekit ni kah. Kula benajunan mun makin ni tahajud bek melarat mungkin karena tak jaga malam. Pasaan ni kan lakar jaga untuk asahur kula ben sampean. Tau dia bah jaga. Mari nak ada audu pejang 2 rakaat. Mari 2 rakaat tahajud tambah 2 rakaat hajat. Mari nikah tutup ben witir sekalian mun gelak ben tarawih tak witir sampean. Kayak mun gelak mari witir tak usah witir boleh. Tapi dia terkadang ampo tak tarawih apa ruang. Kapan tepan kenyang rampo pahala letek. Nggih. Itu tepannya apa? Oh menojan tak tarawih. Empen mana tarawih etanian nggih. Ini bah kapan nojan tak tarawih. Arah apa mana tarawih kamar aja pada dia. Sini kebuka nih. Kenapa? Tarawih lain. Oh mau di kamar tarawih lain. Oh, berarti langsung witir. Langsung telok berarti. Oh, langsung kundung telok. Bebet witir. Bukan nih, ada tadi pengen uning nih. Kulaban sampai ini kan mikir sini kah. Tarawih kau tu ke masjid. Ngasing sini kan? Pas tarawih kau tu 20 rakaat. Tarawih ni kalau kau tu ke masjid belok kau tu 20 rakaat sampian ojen ke masjid tak bisa. Tarawih tibi sengkamun 20. Ada apa mun tarawih 2 rakaat cerita apa-apa. Sampian 2 rakaat macam ki orang 4 rakaat marin. Tarawih ni kata kau tu banyak. Banyak saya. Kayak make banyak mun teu bedebat absak sing ngebut ngak di beuring ruang. Kan beda HP kan? Beda HP lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa dia? Aja tarawih apa mikir maling kaki je. Ngeraja miko. Hadirin tarawih ni kata kotu ke masjid tarawih kamar pada tak kotu berjemaah maki ke tibi pada. Maka nampian mun bisa sebulan pas saja pegek sekali tarawih teka 2 rakaat aja pegek. Apa napa? Karena selama bulan pas ini kemudian Lailatul Qadar semalam. Semalam Lailatul Qadar ni kata pangki je tanggal berempah. Mun sampian ni kata teman pegek tarawih maka salah situ pasti tepat ke malam Lailatul Qadar. Orang saat tarawih malam Lailatul Qadar pada ben tarawih belum polo telok tahun 4 bulan. Maka ada tarawih ni cak pegek sekali. Cak pegek sekali teka sekalian cak pegek. Meskipun ning 2 rakaat pada sampian tak ke masjid ojen pejang tibi 2 rakaat. Mun tak pegek sekali tarawih sampian salah situ tarawih pasti beda tepat ke malam Lailatul Qadar. Amin gobu. Wah, tepat kali ngapa dinak deh. Wanakin soto ketok. Ya njak toro aki mun yatta semangat make bebe semangat ki ya bu. Yatta selete ke melo dia pahi bebe tepke depan. Bepengajian. Lailatul Qadar para boleh Lailatul Qadar. Lakar sebaliknya harap tanggal selekor ke budi. Tapi tak kudu tanggal selekor bisa saja tanggal situng Lailatul Qadar bisa saja tanggal 2. Tapi udah benajunan kan man eman masuk ke pasaan sekalian. Tarawih ngaji talangkong kakak le adek kayak laki deh. Pak mari dah tarawih cek kor peleman ngaji teka sama kra ada rusen gelu. Abid gelu sama kra setengah makra lo bapak. Banyak gelu 5 kiliran. Banyak gelu seayat lo bapak. Sepenting pun malam mengaji dan tetimbian mun bertepak kam Lailatul Qadar neka ekaleh 1000 bulan atau belum kalau telok tahun. Tikal ning ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Dia tak mantoman sekali. Ada cara menerima tak betah mun dia deh. Lagi suruh ngaji lekah. Atau kadang bah nih kening saya mengaji jangan aja bah nang jadi masjid kopi ben gedang begemedak sekali. Ngono bener-bener ya kok. Jaringan malam telasan, enggak malam telasan bah nih kening saya takbiran. Ada.
Al kata ilman deman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Ya mun ilham anang gak misnari je. Ila ilham jera aja dah batuan mercon cek masjid bara atuan mercon ben masjid Timur. Malam telas. Enja tak letu lah. Ayah mun tak letu ibu dah mah. Terus itu lagi nanti aku miam ya. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ring lambek ni kang astet. Di malam mun lambek ni ke bulan Lailatul Qadar ni ketangkel salekor ke budi biasa. Ni lambek pan malam salekor ni ke bahnya beli aja buk. Asadeka. Pahi kocak maleman. Apa maleman? Ya malam Lailatul Qadaran dia. Bulan mun asadeka tepat ka malam Lailatul Qadar pada bulan asadeka belum polo telo tahun. Akhirnya pan malam salekor lambek nyam beli aja. Atau anak itu banyak, kiai kirim dia ada, datang ke ya tere, pan makin paham bu, makin coba makin pada nyambeli aja, makin ikakan tibi, tanya kira ngirim makon kiai, pucuk kiai nyambeli telo ego, kita lurus nak kiai, cek nyambeli aja mati tibi kiai, asa deh kan tenembian tak keluar mercon aja. Kasan lau tak ngirim balik, makin sampai kiamat tak kira ngirim mundur saya. Arab balik, cek pasaan beri kok ngirim tak iblis. Berarti biar dia keng merupa cukup dia. Lambak malam selekor ngirim nasi ben cukup, malam segami ngirim pulih yang kau lambak. Apa maklum benda saya kirim babi? Ya takut Lailatul Qadar benih selekor nak takut setia kan dia si tepat si diberi ngelopot dia kok. Pola nasi lemari ben cukup pelotan saya kirim maki pakai kocak malaman malam segemi malam petolekor ngirim pulih engak lontong rupanya buka aku tak pelotan si beri tak yabi paes kirim maki boleh tega poton daun gedeng arong liya kapan kekek pelotan nanti aku lagi colpak. Asal ni kering lembek, gibuk. Oke. Cak makin nak boleh tanggal selekor abu saya kesibuk. Montak kelampi jajan. Jajan, nak boleh tanggal selekor lai sabuk ini jaga kita kau tega tela orang. Nang pan nyambu itu. Cak di kundi di ternasnya. Terobu ada kakan. Sepoton saya bagi. Iya memang keluar sekali mun anang tak bagi ngakan you. Kelampi. Allah, pak atuan tek kuliah pada mending sundi yang jauh tak pada ya kok cak ding subung terong ndi bunga cak atu air apa yo munik binaan je pandang kurang 10 hari ya Allah muntang kan cekek lagi makin beli sarung beli sandal beli kelampi sabuk apa kateng tai cak terus kadang muntang kan cari beli sarung cak cepet buang kalau pai ki babar aja Ini bina nih ya Allah, benih bayi pakat tengi kendang idang Roma, pun berdereng lebat yang kaki dan masuk ambu kelu eko. Benih yang kayak jajan, ada lek kok sembeli lek kok bit seterlalu nemu TikTok yang belum buat alaman di besok lebih kok ke pasar pahanem boleh 270 kok tak mesti cukup tepung tak ada lek cereng putih muda beda asli kan bentak pati cocok kantang kulit bentak pati kuning tak pati setel cuman dikit kok setin ada tendang dinar lek pas bordir saya nak kok sebarin nak lek pas dinar di cak kopak kaki saya kocar ya waktu pak kering apa dina dia torot bisa apa suruh jengkok bu ya mana kelihatan sampai curi-curi pipi Allahumma sholli ala Muhammad sejam lah korang korang jadi teman tak korang kekele pon
Tetih karena tujuan gula benajunan selamat tore lestari tore tobati para rabu ke Allah tore tak usah bahas tore tobati tore siap-siap ke ada gula benajunan siap ke leben ibadah siap ajawi maksiat setiap kesempatan bagus kati bulan Ramadan tore kunaki ke leben ongku bentore anyuon manter tak mati kecuali asanggu iman Islam amin dan gula tak usah bahas dia sedua ni keselamat pun selamat amin karena cepon kajing Nabi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha mun beda doa mun beda reng mate pa itu aki semate ni kelebih punga itempeng tunya ben sa esena tadi dan gula bengal nyakseen almarhum Suma sareng almarhum Sulaiman kak dinto mangken selamat becer bi Allah gara-gara tuan aku udah benajunan ben sadaya kana tuan rumah amin Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika Eki oh oleh 2 juta 600 tepuk tangan dan nyempeng ki burung oleh 2 juta 600 nek kamun ka sorbajan angkin sabulan ki buru ning 5 menit 2 juta 600 nek sekalian mundu kali oleh 5 juta 200 tore sallallahu ala pacedan boleh kardusnya hah dekan sekalian bayi ini kala 2 juta 600 kan mun sampai pak kali kan 10 juta lebih tore sallallahu ala Muhammad kena pak kali dekat tore enten terallah sabaring balisan sida jengki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah wa wasilah wa barakatan syamila li hadrati nabiyina wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bi sababihim wa khususan ila hadratil marhumin wal marhumat alladhina qad kusidu wa dhukiru asma'uhum khususan ila hadratil marhum Suma wa almarhum Haji Sulaiman Allahumma ighfir lahum wa usulihim wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man yatasaba ilaihima Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran la tu'adzibhum wadkhilhumul jannah ma'al anbiya Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil qubur fa in lam tarhamna wa may yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nyuwun sapora sedaya jengki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh